evening. Ayan, magluluto ang daddy namin ng panghapunan namin. Nikujaga? 日本でよくあるやつ。 Yan, Nikujaga daw ang lulutuin niya. Maiba naman, Japanese food naman. Lagi na lang Philippine food. O, diba? Pag Japanese food siya nagluluto, minsan naman ako, pag tinatamad siya, ganorn. Baway. こんばんは。Na. Mami daisuki? うん。 Nande? なんで？ Nande daisuki? なんで？奥さん可愛いよ。 So ka? うん。 Umani? うん。 Ayan ang mga sahog ni daddy. Yan, Nikujaga. Chicken. Yan, nabili niya ng 20%. こんな炒めこう。 Ayan, magigisa na si daddy ng sibuyas. At yan, ilagay niya na ang chicken. Ilagay niya na, okay. ちょっと硬く。 Yan, chinin niya yung, だから柔らかくしようと思ったら自分で上がるから。 carrots tsaka patatas. Kasi nga, pagka pinakuluan daw yan is matagal. Ayan, ilalagay. Ayan. Asukal. Salt. Suka. Ayan, gamit niya suka galing ng Pilipinas. Ayan. Toyo. ソイソース。 Soy sauce. Wow. Ayan, papakuluan lang daw ng konti. Ayan. できるんやけど、最後な火止めてな、ストップして、 Yan daw, So, pwede patayin chocolate mo. muna ang, この patayin daw ang 止め apoy. てちょっと冷めるまで待つ。 Tapos その方が Takpan. ソースが染み込んで美味しいかな。 野菜とかに。 Para manukot daw ang... しましょう。 Luto na po ang Nikujaga. Nikujaga Hajime shi nai no? with hapon. Time. DK man time. Sarap. Oh, shit. 大丈夫。